Что такое ваххабизм и в чем его главное заблуждение, рассказал советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. На этот раз он посетил чеченскую государственную телерадиокомпанию «Грозный», где встретился с руководством и сотрудниками СМИ. Встреча организована региональным контент-центром. والدنيا يقرأ اللح دائما تايبن إيديولوجي شولش قاستن دين آغور دائما حدينا دو إذا أقدر يلشن عليه الصلاة والسلام زمن قهدون دا بوشو إردقوي شيء بخو عابلنا ريليجي أزني إكستريميزمو إز دقة عالمنا ويمهكا الآرحة مصوى متنشكح آل مجدلوش دوش حدوغش دويس أقا إريليجوزن إكستريميزم إف تيروريزم بريوريتي تسدين إردوية توربا العيلة ديريال شنديوي شيكانت رضي الله عنه علي بن أبي طالب إبو سمنيخة خليف والشيناحة تأمتاني قشايا الله بوصوبناخ بيقا اقتير حلقة يقين خلوش اللوزونغ اتأهول حداحشي حدالوش دي قرآن آيت دولوش وأما تنسى تاريشل أرغومنتاتي إدوود آيت دل ديش متي تدل رباحان دولوش قلدال سيروق. Ваххабиты – это люди, искажающие истинный смысл Корана и хадисов, переводя и толкуя их по своему усмотрению, говорит Шахидов. Из-за их неправильного понимания ислама и продвижения своей идеологии мусульмане разделились в некоторых вопросах религии. Неправоту их течения подтверждает то, что ваххабиты не имеют четкой цепочки передачи знаний, они считаются с мнением только своих богословов и противоречат даже асхабам. محمد عبد الوهاب انت اعبوش خلبوش بولناخ واعتاق لبوشن ويزوي شخوي ودعيان اسخيل ونستيتا قيتشن ها ري اونشكا حيا مش بيشخن اورش دوقي ويزويو لبوي وابستوي تون который заявляет, что он следует праведным предшественникам. Дигдо праведным предшественникам, хотя вош хелчи, что призыв يحشق ولا شيء بعد شو حال محمد عبد الوهاب ويو حيتل تخونا تنا نأوش نسيبوش دليل كانت إقاتشات عليه الصلاة والسلام دليل كانت إقاتشات هندي تروي شين إيرا قدع فيت شيخ واتقتن شين إيرا شين حيخ نولو تا شيخ واتو حويج هندوات سو مسارنا تكفير دينا تعادات شين حيغنش يشينا لا إله إلا الله بوغ تشدش معن خوش داسر بوغ شي زامن قابوش بول علمنا يتان حيخش يشينا. Всех, кто не следует их пути, ваххабиты считают неверующими, вынося им такфир. Адам Шахидов объяснил условия, при которых мусульманин становится неверным. Любой пример دال بوخشنا بريتيوريتشي يشيشل عملي إز رباخ للإس لا مصعب زكتلو شق مسألة خلي زكتلو شناخل أقا إز مدخل كافر الزكتن سو إنكر لويح زكت قابل ديشو دا تدل فرز دو أدوك تيشناو إنكر لويش وات لا ياخ دوق ديسن عدد سلاتون سكوفا وإس إيمان غير دسن بوصل بوإس دقيش قناق الله تينسوا دينك مواق بوحيدي سندل أبشي براويلو علمنا وعيلين إسان دوشتوچو بريميرشكا حدينك والا أعدقت أترساتين دال بوشترك إني سسخت إسبراويد ليوي سخت أعدقت إنكر لو ياي أقدينك والا إنكر لو تسياي حدينك وال شوات هندا حو سيديت السدوي لا إله إلا الله بوش أزنچيني دو حلوال واتسع أزنچيني چوحش أغوال وحو سيرونو سنديلا النيس علم دوي يبق علم دوي إيحاء يتسا
وي ما كعبوش بولش بقيش علمنا وي ما كعبوش بولش وي أولياء وي ديلجرجشنا بقيش علمنا علمه وي حقاتينا. После лекции богослов ответил на вопросы журналистов. Один из них – это считается ли мусульманин неверующим, если он не совершает намаз. Адам Шахидов объяснил, что если человек намеренно оставит совершение намаза, считая это необязательным, то он впадет в куфр. А если из-за своей слабой веры, но считая поклонение обязательным, то останется верующим. Ламаз полностью детин хулюль иза цадеш. Юкердеш цадеш хулюль иза. لامز دشخل وشواس تجا شنديق عو يا إدال فرز خلرن إنكرلوين يقابل تسدين دشخل ويز إز بوصل بوات إز ديل دينخ أرويلو شولانيك إدال فرز خلرن إنكرلو يشوات قابل ديشو لارسو دنيا لخ أرويلا إيمان زعبدو دقنا عرلامنا برسبات يشبه عرلامنا برسبات ديتسو لام ديتسو يا عمالة عندنا عديتسو يخ أبتن بيسن شويتش ديوقش ديتسو ما يش ديت نقطة إيش دقوا باش بولج سنة الله باش بدي مذهب شوحة إمام أحمد حنبلير شدوش دو مالوان ثانية لامز ديتنج عند الشح بوصل بوات ألتو وقت الشح od mazhab čo habakim boš poč ilm na tuladi na iza инкарлоин цодитаха таку из элла. Для меня эта тема и для нашей редакции эта тема очень актуальная, потому что мы с первых дней издания этой газеты, еще с 90-х годов, именно ведем свое издание против этого направления. Скажу, что сегодня были заданы много разных вопросов, были получены ответы. Я надеюсь, что наше подрастающее поколение и вообще наши читатели и слушатели в разных средствах массовой информации и на разных платформах будут прислушиваться. Пропаганда ваххабизма может быть опасна для любого человека вне зависимости от возраста. В связи с этим богословы республики часто проводят подобные встречи. Халимат Шахидова, Адам Арсунукаев, Аслан Висхаев. Неделя.